बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जम्मू कश्मीर व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन कराम, आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन की आमद है और कमोबेश एक माह से भी कम अरसा रह गया है आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन को, और सियासी सरगर्मियाँ इस वक्त अरूज पे हैं। जो उम्मीदवारान हैं उनको इलेक्शन शेड्यूल के बाद कागजात नामजदगी जमा होने के बाद उनको निशानात भी अलाट कर दिए गए हैं तमाम जमातों और आज़ाद उम्मीदवारान को। आज मैं बात करूंगा यूनियन कौंसिल बटल मंडोल के हवाले से, और मेरे साथ मौजूद हैं राजा ग़ुलाम अहमद साहब, जिनका तल्लक यूनियन कौंसिल बटल मंडोल हल्का नंबर 1 से है और वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। मेरे साथ आज मौजूद है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि बटल मंडोल यूनियन कौंसिल जिसमें बड़ी तादाद में उम्मीदवारान जो हैं वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जिनमें पार्टी टिकट के उम्मीदवारान भी हैं और साथ ही साथ आज़ाद उम्मीदवार भी बड़ी तादाद में सामने आए हैं जो इस यूनियन कौंसिल से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आज मेरे साथ राजा ग़ुलाम अहमद साहब मौजूद हैं। मैं बात करूँगा उनसे कि आखिर क्या वजह है, किस लिए आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि आज़ाद कश्मीर में कमोबेश 32 साल के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं और इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होंगे। मेरे साथ मौजूद है, मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया मुझे। क्या कहना चाहेंगे, आज़ाद कश्मीर में बड़े अरसे के बाद मैं देख रहा हूँ लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होने जा रहे हैं और इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होने जा रहे हैं। लतीफ़ रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका फ़राहम किया अपने स्टूडियो में आने का, एक अपनी बात करने का। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं आपके स्टूडियो में आज बहुत दिनों से मैं आपको देख रहा था कि मेरे साथ भी बात करें। बहुत से उम्मीदवारों से आपने बात की है। बहुत खुशी है कि मुझे कि इतने अरसे के बाद, ये मेरे ख्याल में 31 साल के बाद बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हो रहा है और ये निचली सतह पे जो है ना इख्तियारात मुंतकिल हो रहे हैं। मैं अपने यूनियन कौंसिल से बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने का जो है ना ऐलान कर रखा है मैंने, और मुझे 83, 87 और 91 के जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उनका थोड़ा बहुत तजर्बा है कि इनका। सर राय साहब, मुझे ये बताएं कि बहुत अरसे के बाद आपने 83, 82 का दौर याद दिलवाया और ज़िक्र किया। आखिर क्या वजह है आपने फ़ैसला किया? आपकी यूनियन कौंसिल में बहुत सारे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप भी फ़ैसला आपने किया कि मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा, जबकि आपका एक सियासी बैकग्राउंड भी है। क्यों, ऐसी क्या मजबूरी थी या क्या वजह क्या थी कि आपने ये फ़ैसला किया? देवान साहब, मेरा तल्लक मुस्लिम लीग नून से है। मुस्लिम लीग नून से मेरा वास्ता आज़ाद कश्मीर में जब ये 26 दिसंबर 2010 को इसका क़याम अमल में आया, तो हम यहाँ से उस जो जलसा था जिसमें ये अनाउंस हुआ मुस्लिम लीग नून का क़याम जो अमल में आया था, मियां नवाज शरीफ साहब आए थे यहाँ। तो उस दिन, उससे पहले मेरा जो है ना बैकग्राउंड मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से था। जब मुस्लिम लीग यहाँ बनी तो मैं बुनियादी कारकुन हूँ जो शामिल हुआ यहाँ से। मेरे साथ सरदार मजीद साहब और मैं, आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, शरीफ भट्टी साहब, हम 3 लोग यहाँ से गए अपनी यूनियन कौंसिल जो मुस्लिम लीग में शामिल हुए। मुस्लिम लीग के साथ मुसलसल मैंने काम किया है और मेरी जमात ही मुस्लिम लीग नून है। तो आपका घराना भी सियासी है, आपके वालिद साहब भी बड़े मुतहर्रिक थे, बड़े सियासी समाजी शख्सियत थे। जी, मैंने 83 और 87 और 91 का जिक्र इसलिए किया कि 83 में मैं छोटा था, लेकिन मेरे घर में सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो गई थी वहाँ से। 83 में मेरे वालिद साहब काउंसलर मुंतखब हुए, 87 में भी हुए और कंसेक्यूटिव 3 टाइम यानी 3 मरतबा वो मसलसल जो है ना काउंसलर मुंतखब होते रहे। ये हमारे ये बल्दियाती देखें जो हल्के की सियासत है उसमें बल्दियाती जो रोल था वो हमने अदा किया है। मेरे वालिद साहब वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल बटल मंडोल भी रहे। तो ये मेरे घर में मेरी तरबियत बल्दियाती जो मामलात थे उसमें हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बड़ी बात तो नहीं है कि मैं किसी असम्बली में जाने की ख्वाहिश कर रहा था। मैंने भी मुस्लिम लीग में रहते हुए अपने लिए बड़ी जद्दोजहद की कि बल्दियाती इलेक्शन हूँ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस गवर्नमेंट को जो इसमें जो है ना ये काम करने जा रही है। बेशुमार मरतबा इसके ऐलानात हुए लेकिन अमल नहीं हुआ।
تو آج میں نے جب یہ ہوا تو میں نے جو ہے نا اپنا بلدیاتی الیکشن لڑنے کا اعلان یا پروگرام میرا بن گیا تھا، بہت عرصے سے بنا ہوا تھا. 4 مہینے پہلے یہ ہوا کہ میں ضلع کونسل کا امیدوار تھا اپنی جماعت میں. 4 مہینے پہلے یہ ہوا کہ انہوں نے ٹکٹ، میری وائس یونین کونسل ہے جس کا انہوں نے ایڈوانس جو ہے نا ڈکلیئر کر دیا. حالانکہ ٹکٹ تو 2 دن پہلے ملے، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا بغیر کسی مشورے کے. یعنی آپ جیسے پرانے کارکن ان سے مشورہ نہیں کیا گیا؟ جی، کسی مشورے کے بغیر انہوں نے ایسے کیا کہ ٹکٹ کا اناؤنس کر دیا حلقے کی جو قیادت تھی. میرا احتجاج تھا کہ جی یہ ایسے آپ نہ کریں، یہ لوگ ناراض ہو جائیں گی، ایسے جو ہے نا نہیں چلے گا. چونکہ مشاورت کر کے اگر کوئی فیصلہ کیا جاتا تو شاید ٹکٹ تو ایک ہی بندے کو ملنا تھا نا، دوسرے بندے 2 بندے ٹکٹ نہیں لے سکتے. مشاورت کرنے کے بغیر جب انہیں ایسے کیا تو پھر میں نے بارہا اپنی جو ہے نا جو قیادت ہے حلقے کی اس سے اصرار کیا یا کہ ایسا نہ کیا جائے، احتجاج بھی کیا، لیکن میری باتوں پہ کسی نے کہا نہیں دھرا. یعنی آپ احتجاجاً پھر آزاد حیثیت سے الیکشن؟ چونکہ یہ بلدیاتی جو سیاست ہے یہ میرے گھر کی ہے، یہ کوئی مت بھولے کہ کسی اس طرح کے معاملات کو ہم اگنور کر سکتے ہیں. اس میں بھرپور ہم نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم جو ہمیں کو اگنور کر کے ایسے کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے. اسی وجہ سے میں نے پھر 3 مہینے پہلے، 2 مہینے تو زیادہ، 3 مہینے پہلے ہی پروگرام بنا لیا تھا کہ میں نے یہ الیکشن لڑنا ہے. تو آج میں بطور آزاد امیدوار میں نے اپنا نشان لے لیا ہے. میرا نشان ہے CD. میرے ووٹر سپورٹرز، ان تمام لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا جو ہے نا انتخابی نشان وہ CD ہے. اس CD کے نشان پہ میں بھرپور اپنی الیکشن کمپین کروں گا اور میں بھرپور اپنا الیکشن لڑوں گا جو میرا رائٹ ہے. اس کے بعد اچھا سر، یہ ایک جمہوری کارکن جو ہے اس کا حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے. اب جب الیکشن جو لڑا جاتا ہے اس کی بنیادی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ برادریوں کے سر پہ، برادریوں کے بل بوتے پہ یہ لوکل الیکشن لڑا جاتا ہے. پھر فائنانس ایک بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کا فائنانس آپ کے پاس ہے. پھر آپ کی فوٹنگ اس یونین کونسل میں، اس حلقے میں، آپ کے مراسم، آپ کے تعلقات کیسے ہیں. اور یہ جو لوکل الیکشن ہے یہ سب سے زیادہ ڈپینڈ ہی برادریوں پہ کرتا ہے. تو آپ اس وقت کس جگہ پہ ہیں؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ میں برادریوں کی سیاست نہیں کرنا چاہتا. میں انسانیت کی بنیاد پہ جو ہے نا لوگوں سے اپنی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس سے یہ سوال جو ہے نا مجھ سے نہ کیا جائے. برادری کیا چیز ہے؟ میری سب برادریاں ہیں. ہمارے لیے سب برادریاں معتبر ہیں. میں کسی برادری پہ تنقید نہیں کرتا اور نہ اپنی برادری بیس پہ جو ہے نا الیکشن میں جانا چاہتا ہوں. سر وہ اس لیے میں نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے ٹبر کے اتنے ووٹ ہیں، ہم اتنے ووٹ لے کے گھر سے نکل رہے ہیں اور پھر ہم جب دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوسری برادریوں کے پاس جائیں گے تو ایک ریلا ہوگا ہمارے ساتھ. اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ سیاست ہے ہی برادریوں کے گرد گھومتی ہے. دیکھیں، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن میرے لیے سوال یہ غیر اہم ہے. میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ میں تمام برادریوں کا نمائندہ بننا چاہتا ہوں. مجھے کسی ایک برادری کا نمائندہ نہیں بننا یا کسی ایک برادری کے وجہ سے. سر آپ کی یونین کونسل جو بٹل منڈول ہے، بہت سارے مسائل ہیں وہاں پہ. سب سے بڑا مسئلہ آپ کے لوگوں کا درینہ جو مسئلہ ہے وہ سب ڈویژن کا ہے. پھر واٹر چینل کا ہے. وہاں کی جو ہیلتھ کی جو وہاں سہولتیں ہیں وہ ناکافی ہیں. تو بطور ڈسٹرکٹ کونسلر اگر آپ منتخب ہو جاتے ہیں تو یہ جو مسائل ہیں کیا ان کو آپ حل کر پائیں گے؟ ہیلتھ ایشوز ہیں، بے شمار ہیلتھ ایشوز ہیں میرے یونین کونسل میں، بے شمار حل بھی ہوئے ہیں. میرا BHU بہت اچھا بنا ہوا ہے، لیکن وہاں فیسلٹیز کی بہت کمی ہے اور ویل پاپولیٹڈ ایریا ہے. یہاں اس کے ساتھ لگتا ہے پیچھے جو ہماری یونین کونسل کے علاوہ ایک حلقہ ہے، حلقہ نمبر 6، وہ بھی اس کے اوپر آتا ہے اور اس کے اوپر بہت بوجھ ہے. میں اپنے جو ہے نا اپنے منشور میں یہ میں نے شامل کیا ہوا ہے کہ جو ہیلتھ ایشوز ہے اس میں میری جو ہے نا یونین کونسل میں ایک فرسٹ ایڈ پوسٹ یا بیسک ہیلتھ یونٹ اس کو بنا دیا گیا ہے. پچھلے دنوں نیازی صاحب نے بنایا ہے، لیکن اس میں وہ سہولیات نہیں ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مختلف وارڈز میں فرسٹ ایڈ پوسٹیں ہوں اور لوگوں کو بنیادی جو سہولتیں ہیں وہ ان کی وارڈز کی سطح پہ ہوں. میری یونین کونسل میں ایک BHU بٹل ہے، جو BHU اناؤنس تو کر دیا گیا ہے، وہاں فیسلٹیز نہیں ہے اس طرح کی. منڈول میں اچھا BHU ہے، اس کو میں RIC میرے منشور میں ہے کہ اس کو RIC بنایا جائے. اس کے علاوہ واٹر چینل کی آپ بات کریں گے تو میں
सोना उगलती हुई ज़मीनें हैं हमारी। मंडोल बटल की जो दरिया के नज़दीक इतनी बड़ा हमारे यहाँ पानी का जो है ना बह रहा है, दरिया ज़ाया हो रहा है, तो उसमें सोना उगलती हुई ज़मीनें हैं जो, उनमें वाटर चैनल्स के प्रॉब्लम है। कि नहर का पानी जो है उसमें वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो वो हल करने की भरपूर मेरे मंशूर में ये चीज़ शामिल है कि वो भी उसका भी कोई हल हो। इसी तरह बेशुमार काम पिछले दिनों पिछली गवर्नमेंट में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करूँगा, उसमें सड़कात हैं, वो काफ़ी सारी हमारी मुस्लिम लीग नून ने काम किए हैं, लेकिन जो बाकी बचे हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात अपने जो है ना मंशूर में शामिल किए हुए है, वो बहुत बढ़िया है, कोई वाटर सप्लाई स्कीम, कि एक ऐसी वाटर सप्लाई स्कीम, चूँकि हमारे यहाँ दरिया अवेलेबल है, पानी बेशुमार है जो ज़ाया हो रहा है, उसमें एक ऐसा काम हम करना चाहेंगे कि वाटर सप्लाई स्कीम पूरे जो है ना गाँव को पानी की जो है ना फराहमी हो, जो सहूलियात हैं वो ये इससे हम इस्तेफादा लें दरिया की पानी से। वाटर सप्लाई स्कीम हम बहुत बड़ी मेरे मंशूर में है, अगर मैं कामयाब हो गया तो मैं लॉन्च करूँगा ये। सर आपकी जो यूनियन कौंसिल बटल मंडोल है, ये न्याई साहब की आप यूँ समझें आबाई यूनियन कौंसिल है, और फिर उनका 8-9 माह का दौरे इक़्तिदार भी रहा, और आप क्या देखते हैं कि उस दौर में, और अभी टाइम भी है उनकी जो MLA शिप है, उसमें मसाइल हल हो जाएंगे, या जो वादे उन्होंने किए या जो आपने जिन मसाइल का जिक्र किया, ये आप क्या समझते हैं हल होंगे? और जो 8 माह का दौर गुजरा उसमें उस तरह का काम नहीं हो सका जो होना चाहिए था, बतौर वज़ीर आज़म उनको करना चाहिए था। मैं एक बात भूल गया, मेरी मंशूर में सब डिवीज़न भी है। मंडोल इतना खूबसूरत इलाका है, आप जाते रहते हैं, और ये डिज़र्व करता है कि एक सब डिवीज़न जो है ना नियाबत नियाज़ी साहब ने दी है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो जो दूसरी बातें कह रहे हैं आप, नियाज़ी साहब का जो टेन्योर था 8 माह का, तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी, हालांकि उनको उन पर इल्ज़ाम ये लगा कि उन्हें अकरबा परवरी की, या इस तरह के जो इल्ज़ामात उन पर लगते रहे। कुछ जो है ना ये इसकी मिसालें मौजूद है, लेकिन अभी उनके पास 4 साल बाकी हैं या 3.5 साल बाकी हैं। हमें मायूस नहीं होना चाहिए, उनसे काम लेना है हमने। मैं देख रहा हूँ कि मेरे यूनियन कौंसिल में बोंचाल आया हुआ है उनके कारकुनों में, तो इसमें थोड़ा सा इत्तेदाल रखना चाहिए, और जो है ना सब्र से काम लेना चाहिए हमें, क्योंकि अगर वो मुंतखब हो गए हैं तो वो मेरे भी MLA हैं। मैं हालांकि नून लीग से मेरा तल्लुक़ था, लेकिन इस वक्त वो मेरे भी MLA हैं। MLA किसी जमात का नहीं होता क्या? तो मैं ये तवक्को रखता हूँ उनसे कि जो मसाइल बाकी हैं वो हल करेंगे, हम उनसे बात करेंगे बतौर MLA। तो जो बाकी चीज़ें हैं, अकरबा परवरी या वो चीज़ों के वजह से लोग थोड़े से उनसे नाराज़ हुए हैं, थोड़ा सा उनसे हुआ है, ऐसे उनसे करवाया गया है, ऐसे इसलाह हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो बाकी मसाइल है वो हल किए जा सकते हैं, अभी टाइम उनके पास है। अच्छा सर, आखिर पे मैं पूछना चाहूँगा कि आपके हवाले से उस यूनियन कौंसिल बटल मंडोल में एक प्रोपोगंडा भी चल रहा है आपके जो मुखालिफिन हैं, सियासी मुखालिफिन, उनकी जानब से, कि राजा ग़ुलाम अहमद साहब शायद वो किसी के हक़ में बैठ जाएँ, इस तरह की कोई बात है? मैं आज खुसूसी तौर पे आपसे मिलने की ख्वाहिश कर रहा था। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि मेरे वाले से बेशुमार प्रोपोगंडा और डिसइंफॉर्मेशन चल रही है। मैं आज आपके इस इंटरव्यू के वसातत से ये सब को अयान करना चाहता हूँ कि मैंने बड़ी ठोस बुनियादों पे अपने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया हुआ है। ये कोई मजाक नहीं है। लोग मुझे ऐसी बात सुन के मुझे हंसी आती है, हालांकि मैं बहुत संजीदा हूँ। मैं अपने इलाके की आवाम के लिए जो है ना खिदमत का जज्बा लेके निकला हुआ हूँ, और इतनी संजीदगी से मैं सोच रहा हूँ कि मैं दिन रात इसी के बारे में सोच। आपने अपने कारकुनों को आज पैगाम दे दिया कि आप इलेक्शन लड़ेंगे? मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ। एक वजह हो सकती है इलेक्शन छोड़ने की, वो है मेरी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाए, मैं ज़िंदा ना रहूँ, तो वो एक शर्त है कि ज़ाहिर है वो मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकूँगा। बाकी अगर किसी के जहन में है कि इस तरह की सोचे तो वो जहन से निकाल ले। मैं भरपूर इलेक्शन लड़ रहा हूँ और बड़ी मजबूती से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और मैं इंशाअल्लाह इलेक्शन में बहुत अच्छी पोजीशन पे हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अगर किसी इस तरह की बात हो तो ड्रामा नहीं मैं करना चाहता। मैं इलेक्शन अपने जो है ना
لوگوں کے لیے لڑ رہا ہوں اور لوگوں کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے لڑ رہا ہوں. لوگوں نے مجھ سے توقعات رکھی ہوئی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو بات ہے کہ میں نہیں لڑ رہا, یہ ذہن سے نکال لیا جائے. میرا نشان ہے سیڑھی, یہ یاد رکھیں. اور آج کے بعد میں اپنی کمپین اس کو تیز کرنے جا رہا ہوں. میں پچھلے 3 ماہ سے اپنی کمپین کر رہا ہوں, اور یہ ایک دن کوئی کہہ دے کہ نہیں جی یہ نہیں لڑ سکتا, یہ لڑنا نہیں چاہتا, ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو واضح پیغام دے رہا ہوں. میرے تمام سپورٹرز, ووٹرز, کارکنان, ان کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ کام کریں, آپ اپنا کام جاری رکھیں. میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں بھرپور الیکشن میں جاؤں گا. بہت شکریہ. ناظرین کرام, یہ تھے راجہ غلام احمد جو آج گفتگو کر رہے تھے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے فیصلہ اس لیے کیا کہ 80 اور 90 کی دہائی ایک وہ زمانہ تھا جب میرے والد گرامی کونسلر بنے, اور پھر اس دور سے لے کے آج تک ہمارا گھر سیاسی گھرانہ ہے. اور جب کسی پرانے کارکن کو اگنور کیا جائے تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ بھی اپنی سیاسی لڑائی اپنے بل بوتے پہ فیلڈ میں لوگوں کے ساتھ مل کے لڑے. اسی حوالے سے انہوں نے آج باقاعدہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں نے الیکشن نشان بھی حاصل کر لیا, اور میں سیڑھی کے نشان پہ اپنی یونین کونسل بٹن منڈول سے الیکشن لڑنے جا رہا ہوں. اور اپنے تمام کارکنان کو یہ واضح پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ میں کسی قسم کی آپ جو افواہیں ہیں یا پروپیگنڈا اس پہ کان نہ دھریں, بلکہ آپ اپنا ورک کام جاری رکھیں. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم یونین کونسل بٹل منڈول سے 27 تاریخ کو الیکشن جیت کر اپنی عوام کو, اپنے منڈول کے لوگوں کو تحفہ دیں گے. ناظرین اکرام, مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.